ایٹ ऑल, ناٹ ایٹ آل, کسی کاسٹ پہ بھی نہیں. وہ عدالت میں پیش ہوں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. ایک ایک کر کے اگر سوال پوچھ لیں. آرڈر کی بھی بات یہی پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے, تو بلوچستان کے اگر اتنے مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سی پیک کے دیگر معاملات ہیں, تو وہاں سیف آپ اس لیول کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بتاتے کہ جس میں کوئٹہ اور بلوچستان کو سیف کیا جا سکے اور ہر موومنٹ میں نظر رکھی جا سکے؟ کیا اتنی مار پڑ رہی ہے مستقل طور پہ؟ دیکھیں سٹیز میں تو سیف سٹی پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں, لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئٹہ کیپٹل سے جدھر یہ واقعہ ہوا ہے 500 کلومیٹرز دور ہے. آپ کا پورا پنجاب 500 کلومیٹر نہیں ہے, تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پورے بلوچستان کو کیسے سیف سٹی, لیکن ہماری کیپیسٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے. جی شفیق صاحب. کافی عرصے سے ہم وہاں پر فائٹ کر رہے ہیں, ہماری آرمی وہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہے کوئٹہ کے اندر, خاص طور پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کافی زیادہ کیپیبل بھی ہیں, اور یہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں مخصوص گروہ ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, کیا یہ بارڈر کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں یا بارڈر سے باہر آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پناہ گاہوں کو ختم کرنا, جیسے ہم نے پہلے اس بات میں آپریشن کیا مکمل, ہم نے ساری وہ چیزیں ختم کر دی, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی پناہ گاہیں مستقل طور پر ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیر از نو آرمی ان بلوچستان. ملٹری آپریشن نہیں ہے رہا, کوئی ملٹری کی پریزنس کوئٹہ میں کنٹونمنٹس میں ضرور ہے, لیکن یہ پیرا ملٹری فورس ہے, اور تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ملٹری کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے اسی لیے اپنی یہ انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں کہ وہ تھریٹ کو, اس چیلنج کو قبول کریں. تو یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ملٹری کو یوز کیا جائے. پیرا ملٹریز جو ہے, جو ایف سی ہے ہماری, ایف سی نارتھ ہے, ایف سی ساؤتھ ہے, پولیس ہے, لیویز ہے, سی ٹی ڈی ہے, یہ کام وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. جہاں تک سوات طرز کی آپریشن ہے تو دیکھیں ابھی اس کی ضرورت اگر پڑے تو بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کائنیٹک اپروچ جو ہماری ہے وہ بالکل سمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے. وہ آئی بی اوز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, کہ جن سے ہمیں پتہ چلے, بیکاز سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں, انیمی کا پتہ نہیں ہے, فرینڈ کا پتہ نہیں ہے, کہ سوسائٹی کے اندر سے وہ لوگ ہیں. تو اس میں ظاہر مشکلات اور چیلنجز ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیلنجز سے نپٹیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اکانومی سے. آپ لوگ پچھلے 7-8 ماہ سے 10 سال سے بات کریں تو اس طرح کے ٹیررزم سے نفرت زماتے ہیں, لیکن جو اصل میں آپ کے اوپر جو آ رہی ہے بات کی, جو بلوچستان ہے, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو رائٹس نہیں ملے, وہ ہمیں بتائیں کہ کون سے رائٹس ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس طرح کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں. تو بتائیں کیا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ رائٹس کی تو جنگ ہی نہیں ہے. کون سے رائٹس کی جنگ ہے؟ اگر اجازت دیں تو کمپلیٹ کر لوں. رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے. کون سے رائٹس؟ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے, جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے. تو دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں. بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے. این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے, تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے. لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں اگر آپ فرق دیکھیں کہ بلوچستان اور باقی صوبوں میں کیا فرق ہے, کہا جاتا ہے کہ بلوچستان باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا, اس کی وجوہات بتائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان اس کے ذمہ دار وہ یوں ہیں کہ اگر یہاں کسی بھی اور صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہتا ہے, تعلیمی ادارہ بن رہا ہے, تو اس کا جو وہاں پہ جو سیاستدان ہے, جیسے وہ ترقیاتی فنڈ حاصل کیا گیا اس کا 20 سے 30% اس کی جیب میں چلا جاتا ہے, سب کو پتا ہے. لیکن بلوچستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں 100% اس شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کا ایک یہ گزارش سن لیں, یہ فرق ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اس تنگ ہے؟ آپ کا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ 100% کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. ضرور بیڈ گورننس ہے, اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ضرور ایشوز ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی کا عمل ہو ہی نہیں رہا. بلوچستان جو 1971 میں جب اس کو سٹیٹس ملا صوبے کا, اس وقت بلوچستان میں 1 یونیورسٹیز تھیں اور آج 11 یونیورسٹیز ہیں.
तो उस वक्त कॉलेजेस जो थे वो दो गर्ल्स कैडेट कॉलेज, सो एंड सो ऑन. तो बलूचिस्तान की असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान की जो पिक्चर आप लोगों को पेंट की गई, जो नैरेटिव आप लोगों तक पहुंच रहा है, वो नैरेटिव दुरुस्त नहीं है. तो दुरुस्त नैरेटिव के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक चीज़ होती है. वो बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी अब पीछे जाती जा रही है और लोग जो है वो उसके लिए वो करते ही नहीं है. स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं. लास्ट क्वेश्चन. मेरा सवाल है आपसे कि आप पंजाब में बैठे माशाल्लाह और पंजाबी का खून बहाया नेकते कोई शायरी में जो ट्रैवल करते हैं बलूचिस्तान के लिए, उनको आप क्या पैगाम देते हैं कि माजी में ऐसे और मखसूस कोयटा का सफर को यकीनी बनाने के लिए आपको उनका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाबी का खून नहीं बहा, ये पाकिस्तानी का खून बहा है. प्लीज़ इसको एथनिक डिविजन्स पे मत लेके जाए. मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने पाकिस्तानियों का खून बहाया है, किसी पंजाबी का खून नहीं बहाया. ये दहशतगर्द बलोचों को भी इसी तरह मार रहे हैं, ये दहशतगर्द पश्तूनों को भी इसी तरह मार रहे हैं. वो चाहते यही है कि हम इस डिवीज़न में जाएँ, वो चाहते यही, और हम इस डिवीज़न को इनकरेज नहीं कर सकते हैं. हम सब की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी है. 1947 के बाद पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद मैं बलोच हूँ, आप पंजाबी हैं, कोई पश्तून है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है. पहले हम पाकिस्तानी हैं. यंगस्टर बच्चे आप सवाल कर लें, आप लास्ट सवाल. मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा तो हुआ नहीं. बलूचिस्तान के अंदर एक साल नहीं बल्कि कई सालों से, मेरे ख्याल में कई दहाइयों से ये ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है. लेकिन सर सवाल ये है कि स्टेट का जो ये फेलियर है, पाकिस्तान के पास नंबर 1 एजेंसी अगर क्लेम करती है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI, सर और एक रिपोर्ट भी तो पेश करती होगी कि भाई ये जो फेलियर है, पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करें कि ये जो मतलब 23 लोग शहीद हुए, क्या ये फेलियर है या नहीं है? अगर मतलब ये स्टेट का एक फेलियर है तो सवाल ये है, अगर स्टेट से फेलियर नहीं मानते तो सवाल ये है कि जब तक कोई जनरल या जब तक पाकिस्तान का कोई ताकतवर पर्सन या ताकतवर अदारे का कोई पर्सन शहीद नहीं होता, तब तक क्या ये शहीद कहलाए नहीं जाएंगे? दूसरा सवाल सर, मेरा सेकंड आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे फेलियर की अगर रिपोर्ट ISI पेश करती है तो उसके अंदर कौन कसूरवार निकलता है? बेटा मेरी गुजारिश सुन लें. एक तो ये मैं कर लूँगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा. स्टेट जो है, स्टेट फेलियर कितना बड़ा लफ्ज़ है और आपने कितनी आराम से कह दिए. गवर्नमेंट की फेलियर हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई कोताही हो सकती है, कोई वो हो सकता है. स्टेट फेलियर आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया और यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर. तो आई एम अफ्रेड कि जब आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, इनकी तरह मेरी तरह ग्रे हेयर हो जाएंगे, तो फिर क्या बोल रहे होंगे. तो प्लीज़ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दिया करें. कोई स्टेट का फेलियर नहीं है, स्टेट एग्जिस्ट करती है. हमारी रेट, मैंने आपसे कहा कि 2-2 हज़ार किलोमीटर हैं. एक जगह पर स्टेट ने या स्टेट के इदारों ने, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच. और दहशतगर्द जो है उसने किसी एक इंच में ब्रीच करना होता है. टाइम की लिबर्टी उसके पास है, टारगेट की लिबर्टी उसके पास है, गोरिल्ला वॉरफेयर है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है. तो इस तरह के वाक़यात दो के दर्दनाक हैं, दो के जितनी मैं कह रहा हूँ मज़म्मत की जाए कम है. लेकिन इस तरीके से, और फिर आपने एक और, बलूचिस्तान में ऑपरेशन किधर हो रहा है ये ऑपरेशन? आपके रहीम यार खान में कच्चे में एक रावलपिंडी टेस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म. पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन्स बना लिए. रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की पूरी टीम 262 रन्स पर आउट हुई. पाकिस्तान को सिर्फ 12 रन्स की बढ़तरी हासिल हुई. लिटिन दास 138 रन्स बनाकर नुमाया रहे. मेहदी हसन ने 78 रन्स की इनिंग्स खेली. इनिंग्स के आगाज में बांग्लादेश की 6 विकेटें 26 रन्स पर गिर गई थी. लिटिन दास की सेंचुरी ने टीम को मुश्किलात से निकाला. दूसरे टेस्ट में खुर्रम शहजाद की बेहतरीन बॉलिंग. खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटें हासिल की. मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. मीर हमजा और सलमान अली आगा की 2-2 विकेटें. कप्तानी में मसला या कोई और वजह? सिर्फ 26 के मजमूई स्कोर पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट न गिरा सके. बांग्लादेश के 7वें विकेट 191 रन्स पर गिरी. क्रिकेट माहिरीन ने मैच के दौरान पाकिस्तान की प्लानिंग और स्ट्रेटजी पर सवालात उठा दिए. बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक मरतबा फिर विकेट पर ना टिक सका. सिर्फ 7 रन्स के मजमूई स्कोर पर ओपनर अब्दुल्ला शफीक 3 रन्स बनाकर चलते बने. फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को बाबर आजम की जगह 1 डाउन भेजा गया. खुर्रम 6 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए. तीसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन्स बना लिए.
आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म का अफराते ज़र की शरह महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई, अफराते ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौशी माहिरीन की सितंबर में अफराते ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई है और ये खुशाइंद है। फिच के बाद मूडीज की पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। वेलकम बैक। सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लियामानी अमूर बारे होती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी की कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। शहबाज शरीफ कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तलाफ भुलाकर एक होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेर सियासतदान हैं, हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना आज कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही हैं। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी, उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं फौज और पीटीआई में बिला ताखिर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। पीटीआई हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलना है। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। और रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में स्पिलवेज खोल दिए गए। मॉनसून में तीसरी बार स्पिलवेज खोले गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर जारी की गई। शहरियों को हिदायत की गई कि नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिला इंतजामिया का कहना है नदी नालों और पुलों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इकदामात की तैयारी मंजूर कर ली गई है।